Oke semuanya, selamat datang di Tertanduk. Hari ini senang sekali ada Reality Club. What's up? Halo. Yeah. Ada Fatia, ada Faiz, ada juga Era di sini. Dan tadi kita sebelum roll on cam, lucu banget sih ya nanyain gimana silsilah keluarga kita. Asli. Yeah. Ribut dulu kita ya. Iya. Dan gue cuma tahu, gue cuma salim-salim doang. Jadi gue nggak hafal silsilahnya. Bisa jelasin dia nih. Gue juga agak kasar lagi ingetnya. Kasar, Maksudnya ya. kayak ya inget kalau ini naik ke atas turun ke bawah, agak nyamping kanan serong kiri. Zeng. Jadi for some context, Era itu saudaranya banyak banget ya. Every time we go somewhere, kita manggung di mana pasti kayak kenalin nih saudara gue itu ada di backstage gitu ya. Nah salah satunya adalah Akbari. Tapi kayak we wanna know ini beneran atau Jeng. bikin-bikinan doang, ternyata beneran ya. Beneran. Tapi Jauh. intinya nenek lo Ya, sepupunya. nenek dari nyokap gue. Nih kalau nggak salah ya, pokoknya antar nenek dari nyokap gue sama neneknya dari bokapnya Akbari. Iya. Itu kalau nggak saudara kandung sepupu pertama, pokoknya deket dari Either sepupunya. Wow. Either Wait, or. kalau saudara kandung deket banget dong. Maksudnya Ya, itu sepupu 2 kali apa 3 kali ya? Kayak kok bisa 2 kali 3 kali? Gimana kalau 2 kali gitu gimana sih? I have no clue, bro. Okay. Oke, saudaranya tolong. You know what? We are all cousins We are in a all way. cousins. We are In a way. all sons and daughters of Eve and Adam. Nah ini ya, kalau misalkan lu backstage sama Syahrini, lu juga akan dibilang Syahrini saudaranya Era. kita. Ah, yang Wait a second, that bener. doesn't make sense. Kita sama Syahrini saudara. Kita Oh, buka puasa sama ketemu. Renonya. Iya. Ya, dari Renonya. Because that doesn't make sense kalau Renonya sepupu lo tapi Syahrini juga. It's like wait a second. Oh iya. Ya ipar dong, Iya, itu iya, ipar, iya, kayak iya, sepupu iya, ipar iya, or iya. whatnot lah gitu. Gue Mau juga nggak dong tahu bahasa ketemu apa. Syahrini. Ingin cetar. Mana ya, But Bar? have you met her? Pernah? Nggak pernah. Lu Di, nggak pernah? enggak. Gue nggak Diundangkan pernah. Soalnya kayak nikahannya pas enggak. yang Oh iya. Om Reno sama Syahrini, kayak gue lagi jarang ikut buka puasa. Oh iya Iya. iya. Kebayang lagi tiba-tiba ternyata Era diundang ya. Tapi dia nggak lihat aja gitu invite-nya ke weddingnya Syahrini yang Nah extravaganza. itu menjadi patokannya. Lo diundang enggak? Enggak. Sayang sekali. Akbari? Aku diundang. Oh, nah ini beneran nih. Tapi kayaknya mungkin dia juga diundang. Iya makanya Mungkin nggak dia lihat aja datang kali. kali. Iya. Saya gimana? Telepon mama dulu deh. Anyway, kita bakal ngomongin tentang reality club pasti di sini. Nah, kalau dari Fatia sama Faiz sendiri, lu kan Kita juga beneran. saudaraan. Lu Kita ya, real lagi. langsung Nah, Langsung silsilahnya banget. gimana tuh? Silsilahnya gampang lagi. Apa naik Adik atas dulu, kakak, sepupu. adik. Cousin twice removed ya. Cousin Ada twice kalau di removed. itu tuh ada twice removed. Ya itu apa sih Itu istilah? kali yang 2 kali 3 kali itu. Iya. But anyway, kita iya. kakak adik beneran banget. Coba kandung. tebak mana kakaknya mana adiknya. Kayaknya Coba tebak. Sumpah masih Enggak, ada aja enggak. yang Demi apa ngiranya. masih ada yang nggak Masih, tahu? masih, Iya. Masih ada yang nggak tahu kalian adik kakak juga? masih, Iya, masih banget. juga bahkan. Kok bisa sih? Nggak tahu deh. Baca dong press release. Yo, baca press release. Makanya denger kalau gue ngomong gitu, kalau gue nge-MC acara Reality Club. Iya. Oh gitu masih gak? Iya, Masih sampai hari still. ini gak ada yang tahu. Iya. Kayak, but I think it's normal karena It's I think normal, when yeah. you listen to music, right, when you listen to a band, nggak semua orang kayak tahu Pengen tahu member-membernya member. atau Iya. kayak gimananya. Dan yang tapi itu nggak apa-apa. Tapi menurut gue yang aneh tuh kalau bikin asumsi sendiri. Iya. Ya kan kayak sebenarnya nggak tahu dia nggak bisa tapi kayak oh itu pacarnya Fatia ya. Iya. Nah, iya. Atau Iya. bahkan yang lebih aneh lagi yang bahkan oke dengerin nggak ngulik membernya nggak apa tapi kayak masih banyak yang dengerin dan masih mikir kita band dari luar. Wow, iya, itu juga sering lagi Iya. yang kayak iya Reality Sampai Club dari sekarang. Indonesia gitu baru tahu gitu. Nggak sampai hari ini. Sampai hari ini Coba sudah. coba Masih cek. udah di pensi gitu. Iya. Masa orang, maksudnya kalau ini Masih, obrolan 4 friend. tahun Nah. lalu ya Masih, iya, iya. gitu. Karena lo kayak. harus tahu nggak semua orang ke pensi, nggak semua orang iya, benar. you know kayak if you see anything you want music video Hmm. itu masih banyak yang komen-komennya kayak hah gitu. Wow. Which is nice, Iya, nice. karena we get berarti kita dapat More audience ya. more audience yang benar-benar gak tahu kita sama sekali, which is amazing. Ya, di embrace ya. Embrace. Hai, boleh lebih kenalan lagi ya sama Reality Club. Yeah. Oke, baik. Kalau tadi ngomongin tentang Fatia sempat bilang kalau di backstage segala macam ketemu saudara-saudaranya Yes. Era segala macam. Iya, Nah, iya. kalau saudaranya Fatia sama Faiz yang ada di industri itu siapa? Oh, our sister. Yes. Yes. Ah, benar. Gampang satu lagi. Gampang. Kita Adik punya adik kita. satu lagi, and she has a band namanya Puff Punch. Puff Punch. And a solo project.
and a solo project Oh, iya, namanya sekarang. Chicha. Oh, nice. Yeah, it's really good. It's actually really good. Yeah, it's actually really It's good. actually really good. Selain check it itu, out. who else? Beyonce, Jay-Z. Kayak 3 kali 4 kali gitu tapi Iya. sepupu 4 kali. Subuh 4 kali. Ketemu pas lagi buka puasa. Kemarin kebetulan pas di New York kita ketemu gitu kan. Oh, oke, Kayak nice. Assalamualaikum. manggilnya Kang Jay-Z gitu. Kang Z. Teteh Yonsei. No. Kang Z ya. We actually don't have anyone in the industry. We no, don't have any connections either. Yeah. When we started, we didn't have any connections, man. Yeah. Tapi kebayang gak sih sampai di titik yang sekarang ini? Enggak. Gue kayak, gue masih inget banget nih guys ya waktu Reality Club audisi untuk We The Fest cuy. Yeah. Oh my god. Bayangin, Iya men. lagi, kita audisi. Audisi untuk We The Fest Gagal lagi. dan gagal lagi. Gagal lagi ya. Sekarang dia bigger than the festival gitu kayak. Wow. Amin. Iya. Amin. Gimana perasaannya? Dude, I swear we talked about this and I feel like when you're working for your dreams, right? And you're just doing one like the tasks. Udah tahu goalnya pengen apa, tapi ya udah kayak kan dikerjain kan misalnya Yeah. the day to day-nya kayak manggung-manggung, meetings, bla 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 bla. Kayak nggak kerasa kayak oh my god, mimpi. Like we don't realize we're living the dream gitu. Yeah. When we were in US tuh kita saking sibuk ngurusin gimana caranya biar beneran terjadi turnya. Pas kita nyampe kita masih kayak halu gitu kayak ini bener nggak sih, kita udah nyampe sini nggak sih gitu. Karena I feel like kita nggak kerasa banget dan nggak kebayang, nggak ke apa ya, we never thought we would ever be here. Yeah. But you know what? I feel like ternyata semua orang juga gitu. Iya. Yeah. Kayak you know, you will never feel like oh gue udah sukses nih gitu loh. Yep. I think it's human nature also yang kayak we just want more. Tapi ya mungkin karena faktor itu juga karena rasanya kayak kerja sampai nggak kerasa ya udah salah satu mimpi yang dulu kita cita-citakan banget tuh ternyata udah kejadian gitu. And I was talking to Lauv, and you know Lauv is everywhere. Love is everywhere. Lauv dimainin mulu gitu kan di radio, tapi he doesn't feel like he's big, and I'm like, bro, you're big. So I think like yeah, everybody just. Cause he's like, I still wonder kayak kayaknya followers gue masih kurang atau nggak kayak not enough people listen to my music, and I'm like, bro, your music is always on. Wow, okay, And itu so interesting yeah, it's very sih. Jadi interesting ternyata that itu hal you yang terjadi ya yeah, sama banyak like orang. you'll never feel like you made it. Beyonce probably felt like she I probably think she probably does. Kalau Beyonce kayaknya sekarang dia udah yakin deh. tapi ternyata maksudnya kayak nggak pernah akan ngerasa kayak wah. Akhirnya gue udah Iya, sukses gitu. akhirnya Which is udah good sukses berarti nih. sebenarnya. It's good. Which is Atau Anyway. enggak good? I feel like it's good karena it makes you kayak Hungry. pengen, it makes you hungry dan pengen terus mencapai yang lebih. Tapi it's bad kalau nggak bisa bersyukur. Jadinya ya. So emang iya, penting juga. sih waktu-waktu untuk kayak wow, kayak slow down. Oh Yeah. ternyata gue manggung, and dari dulu emang pengen manggung, sesimpel manggung itu udah menjadi cita-cita gitu. Iya sih. Menjadi bener. musisi sebagai Pekerjaan, main job karir. itu aja udah cita-cita gitu kan. Jadi kayak harus ada momen-momen alhamdulillahnya Ingat gitu lagi, loh. iya Ya, ingat ya, lagi sih. mimpi sebelumnya. gitu. Gila men. Maksudnya ini perjalanan Reality Club tuh kalau orang-orang ngira muda, enggak men. Ya. Kayak It's been 8 years. Iya. kita pertama kali ketemu 2015 berarti kan? Ya. Interview di Gugu Radio itu. Emang boleh nyebut ya? Boleh. Oh, boleh. Kayaknya bukan 2015 deh. 2016. 2016. Karena lagu pertama 2016 kan. Oh, oh iya benar. 2016. 2016. Habis itu lu cabut kan? Iya. Iya. Cabut. Itu selang berapa lama dari rilis? Itu baru beneran kelar seminggu setelah setelah albumnya keluar, gue cabut S2 setahun. Tuh bayangin. Berat kan sebagai sebuah band baru gitu. Membernya Iya. cabut satu. Di mana Nugi jadi main vocals ya. Ini bisa dilihat Nugi ntar dipasang aja Nugi di sini ya. Iya. Dan style nyanyinya beda banget lagi. Iya. Jadi Nugi jadi vokalisnya setahun. Gitar gue pakai backing track kan akhirnya. Dan you know, I really appreciate it karena you know the other members they made the band work gitu. Kayak selama gue lagi kuliah mereka tetap struggling nyari manggung dan lain-lain. Oh my gosh, imagine ada parallel universe where we just stopped. Iya. Kayaknya nggak nyampe sini deh. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Berarti ada kemungkinan di tahun itu bisa stop tuh. Mungkin Mungkin aja banget. maksudnya Oh, ya oke. kakak cabut dan Semuanya he's one of kantoran the juga kan waktu Yeah. itu. Bisa aja. Lagi kantoran juga. waktu itu waktu itu bahkan gue belum lulus. Oh Lagi ngerjain Iya. skripsi. Kuliah.
Lu lagi Saya pun- baseball kan? Iya, gua tapi belum lulus juga. Lulus juga iya. Iya, jadi Iya. pada masih, maksudnya there's other thing bisa banget itu kayak di drop bandnya Iya, ya kan. bisa aja kayak, banget. Bisa banget nggak ada ya reality udah club. nunggu Faiz balik gitu. Kita ya udah berhenti dulu Iya. atau enggak bahkan kayak oh ya udah kita udahin aja, bisa banget lagi waktu itu. Iya. Enggak, lu malah bisa kerja di luar sih. Yes, Oh iya, juga benar, ada benar, ceritanya benar, juga benar, lagi. benar. Iya. Tapi Waktu kalau lu itu, kerja di luar lu mungkin akan tetap jadi musisi juga atau kayak ya udah profesional aja. jujur Li, Hmm. kayaknya gue jadi musisi enggak deh. Pasti kayak cuma jadi hobi doang. Kayak pasti gue masih bermain musik. Iya. Gue nggak tahu sebakal Tapi rilis segimana. iseng doang gitu ya. Bahkan kayak gue gak bakal rilis deh. Gue mikirnya tuh gue bakal jadi orang yang full fokus di kantor, dan kalau ada acara kantor ya udah gue jadi yang ngeband di acara kantor. Ya nggak sih, kayak di kantor pasti ada kan, Iya, dan iya, guy iya, yang iya. dia jago main Iya, gitar iya, gitu. iya, Oh, Terus iya. kayak, Designated singer ini kayak I feel like that's gonna be me Oh, kalau I took that wow. job Mungkin di luar negeri. banget. Ini pertanyaan menarik sih. Oke, lu gimana Ra? Lu melihatnya gimana? Kalau di tahun 2016 itu reality club bubar. Waduh, ya soalnya kan gue masih per baseballan kan ya. Jadi kayak ya udahlah gue lulus fokus baseball, selesai baseball lulus dulu, kayaknya gak tau kenapa nih ya. Kayak gue bakal kerja di agency deh. Lu bakal kerja di agency ya? Banyak sih. Nggak tahu Padahal kan lu gua- jauh banget dari agency, Ra. Tapi kan kantor pertama gue agency. Gue jatuhnya. expect Iya. jadi atlet atau apa gitu Iya. jawabannya. Iya. Atau IT gitu Iya. kan. Iya, tapi maksudnya kayak masih bisa baseball juga. Jadi kayak nyambi sambil ngantor gue jadi Berarti agensinya yang juga. santai ini. masih nyantai. Bukan agency Berarti nggak band Brutal. kantoran nggak? Ya mungkin juga kali ya. Oke. Nggak tahu juga ya Oke, kayak Kok gue ngerasa lo bakal tetap kayak jadi sessionist gitu deh. Iya, iya. Ya Oh, kan? mungkin sih ya. Kayak mungkin. additional Iya, buat siapa gitu. Iya, soalnya gue juga ada masa-masanya ngisi top 40 gitu loh. Kayak di kafe-kafe gitu kan, kayak ya udahlah main. Ya mungkin kayak gitu, tapi nggak jadi main job Job. juga kali ya. Hmm. Tapi ya tibalah kita di saat yang ini. di momen yang berbahagia Bahagia. ini. Iya. Kalau Bentar, dia belum jawab ya. Kok gue ngerasa gue akan tetap jadi penyanyi ya. Oh iya, solo artis ya. Solo artist. Lu solo I artis feel berarti. like Yeah, it's I feel my like- dream, Masih pakai Mas. ukulele nggak tapi? It's my dream. No, Mas. thank you. Maybe not ukulele. I feel like I would have stayed maybe di law firm lebih lama, tapi nggak lama lagi gue kebayang gue cabut terus gue beneran Yeah. either solo or like Yeah, be in yeah. a band atau kayak I don't know, start a band with like Kurosuke or something like that. I can imagine like you know what I mean. But I feel like gue tetap akan di industri musik sih. Tapi menurut gue Or yang like acting, because I've or always wanted acting. to Oh iya, acting. bener-bener. Ya sumpah dulu gue Iya. pernah nggak sengaja minjem laptop teteh dulu. Apa please spill the Jejak, tea. jejak, Let's go. The real chicken dust. The real chicken dust, I'm guys. so scared. What are you gonna Jet. say? Terus apa namanya di desktopnya dia kan berantakan banget kan, banyak bla bla bla. Tabsnya kayak 50. Terus kayak ada like literally like the front, you know, like with all the apps and Yeah. photos and video. And I clicked on one of the videos and you were literally acting on the webcam. Pura-pura nangis so or something, cute. and I was So like, cute. yeah, it's so no, cool, first right? of all, Yeah. why are you on my laptop? I forgot my laptop or something. First of all. Cuman kayak maksudnya kayak ya That's so for cringe. maybe for other people kayak wow inspirational, dia dari dulu udah belajar acting. Tapi for a brother kayak apa? Aneh banget loh gitu. Pengen lo toyor gitu palanya. Kayak, yeah. But it's cool, it's cool. Yeah. Yeah. Tapi you know what, yang pertanyaan tadi Yeah. menurut gue yang sangat interesting ya. Kalau kita quit the band atau kita berhentiin band itu saat itu low impact banget buat hidup kita lagi. Iya, Karena kita nggak tahu Yeah, like how how big big it would get in 2024 gitu, alhamdulillah. So that's what's interesting for maybe you guys out there Iya. yang lagi finding your dream. The moment that you quit, it's like maybe at that moment itu ya low impact, tapi you Yeah. never know kalau ditekunin beneran bisa jadi sampai kayak gimana ya kan. Iya, soalnya kita ada momen yang beneran kita semua lagi ngantor. Terus kayak ya udah beneran mikir kayak bisa deh hidup dari musik. Kayak bisa. Ada gilanya deh. juga sih itu. Iya. Itu 2000 berapa? 2017 atau 2018 gitu. Ya, 17 Dan atau soalnya yang apa. gue ingat 2018 itu kita semua sepakat untuk ya udah quit the side jobs, bukan side Yeah. job, jatuhnya main job. Ini jadi main Main job, job. musik. Quit the main job, kayak berhenti. Gue juga nggak nyari kerja lagi waktu itu. Gue udah resign. Fatia juga nggak lanjut di law firmnya. Era juga nggak lanjut di dan Nugi juga. Jadi kayak beneran, oke guys, kita stop semua yang lain, full fokus di sini ya gitu. Yeah. Ada momen itu tuh 2018. Oh, but that was a good one though, yang kakak bilang kayak when you quit, mungkin pada saat itu it Yeah, seemed like the it's- easiest yeah. option. Yeah. Dan kayak ini cuman band hobi-hobian gitu. Iya, misalnya tapi at the siapa moment. tahu kalau beneran ditekunin bisa tur Amerika. Gila gak tuh?
Transisi ya. Bridging. Gila tuh. Tapi anyway gue sebangga itu. Maksudnya kayak gue tuh melihat kalian gak gampangnya karena banyak banget omongan-omongan yang gak enak gitu kan. Di awal tuh kayak bayangin waktu yang audisi With The Fest Showdown, kan gue nge-MC-in juga kan. Iya. Gue MC-nya, ada onar segala macam terus kayak ada yang teriak kayak band YouTuber nih gitu. Kayak tahun itu masih ada stigma itu kan. Masih ada lagi. Sampai sekarang udah hilang, itu udah hilang. Yeah, Itu udah hilang. Terus kayak belum lagi di Twitter ada Ivan Maksara ya kan. Komenin mulu ya kan nih Arctic Monkey mulu segala macam. Lu jadi openingnya Arctic Monkey gitu. Iya, oh my gosh ya. Itu kayak satu persatu kayak nih gitu dibalas gitu loh. Iya. Di umur berapa akhirnya bisa punya perspektif? That's fine. Iya. Okay, this is interesting. Yeah. This is interesting. Masing-masing jawab dari ya. era dulu Karena beda perjalanan spiritual kita juga. Kan. Beda-beda. Gue di umur kayak 23 atau 24 gitu deh. Nggak tahu mungkin udah cukup tua or not. Soalnya gue inget banget ada salah satu momen ya. Kita lagi ngomongin Lois. Siapa? Nggak, jadi kayak gue sama ada temen gue yang gue ngeband bareng di pas kuliah. Terus kayak lagi ngobrol songwriting. Terus kayak dulu tuh aduh anjir gue ini males banget sih ngomongin, tapi gue dulu kayak orangnya tuh kayak technical parah, kayak chord susah harus yang makin chordnya nggak ketebak makin keren gitu ya kan. Iya terus kayak udah lagi ngobrol terus kayak iya sih tapi ini gue jujur nih, tapi kok chordnya gitu-gitu aja ya. Tapi gue mah diomelin sama dia, Ra lu ngapain sih? Udah biarin aja dia buat gitu. Maksudnya kayak emang kenapa kalau misalnya kita nggak pernah dengar cerita ini ya. Ini pertama kali info ternyata lo gue baru inget banget. Asli gue baru inget. Sama saudara beda emang. Iya. Terus. Iya terus kayak apa yang gue bilang kayaknya si Faiz tuh coba nggak tahu lah belajar teori or whatnot gitu ya. Ada gue malah diomelin kayak lu ngapain gitu. Lu lu malah nutupin kreativitas orang gitu. Maksudnya kayak ya udah nggak ada teknis kreativitas tuh sebenarnya kayak quote unquote gak ada teknisnya, biarin mereka go crazy aja gitu. Itu jadi momen yang gue benar-benar jadi introspeksi gitu sih. Jadi kayak oke. Itu momen awaken lu tuh ya. Iya, momen awaken gua tuh. Menarik. Thank you, Ra. Thank you. Mantap. Faiz, silakan. Momen gua tadi lebih oke untuk kayak That's fine gitu. Dude, like literally last year probably. Really? Probably. Kayak I remember I was the most sensitive member in the band, right? Every kind of like. Maksudnya that's fine with like hate gitu. Oh yeah, what is this? That's fine with? That's fine with like. With hate. With everything yang kayak misalkan yang kayak segala macam. All the, karena kayak dulu tuh yang paling sensitif di band itu gue. Kalau misalnya ada hate di mana. Dan for some reason gue yang paling sensitif tapi gue yang paling nyari info juga. Jadi kayak Fatih yang kayak stop scrolling Twitter. Emang self destruction aja gitu. Literally like and me now gitu. Iya. Gue ngeliat ke kiri kan kayak oh my god dia lagi buka Twitter. Oh iya bener. Kakak stop searching ourselves on Twitter. Fine. Karena jadinya kan ya pastilah nemu gitu kan. Yeah. And I get that. Kayak kakak pasti sensitif ya because he makes the majority of the songs gitu. So it's different if it's like the songwriter and misalnya ngebashnya bener-bener the song or like ini. Yeah. I don't know why you do that. I know that was crazy. But actually why I say last year because last year when there was drama, that was the first time where it didn't affect me. Yeah, kakak was not triggered at all. Malah gue yang ke-trigger. Fatih yang ke-trigger. Tapi kakak sama sekali enggak. He's like, it's fine. And I'm like, why are you okay with this? I know, right? Like I was also surprised karena I thought gue bakal yang kayak karena my reaction when like that happens tuh gue bukan yang kayak marah-marah atau kayak balas atau apa. I literally shut down, man. Like gue kayak Fatia kayak all sad and mopey. I'm like kayak sedih gitu. Wait a second. Help, like this sucks gitu. Kayak it hurts, like it feels bad gitu kan. That's my usual reaction. But then waktu itu for some reason kayak lebih kayak I really don't care. Kayak I know what I'm doing. I know. Soalnya especially kalau dulu album 2 dikatain mirip-mirip Arctic Monkeys, I kinda get it.
because like that was the main influence, and it's because it's the band that I love the most. It's like my number one top favorite band, right? But the thing is, right? Okay, kita pindah ke album 3 nih. Album 3 kita sama sekali nggak ngambil ke sana dan nggak influence ke sana. Kita bahkan setiap lagu influence-nya bukan musik tapi film, ya kan? Dan kita juga use all the knowledge we have from album 1 and 2 to create music per lagunya sesuai dengan inspirasi filmnya. Jadi dari situ, dari gue personally, proses songwriting-nya juga itu udah secara sadar nggak ngambil influence dari mana-mana gitu. Tapi mungkin of course secara nggak sadar udah bawa influence yang dari lama gitu. So that's why maybe for me it felt like the comparisons were not as valid for me. Yang gue ngerasa kayak okay, ya udahlah, kayak now they just wanna hate. Kayak and then I also maybe karena alhamdulillah lagi sukses juga waktu itu. Alhamdulillah. Respect. Kayak it's different, right? When you're still struggling and then like ada yang mau jatohin tuh kayak anjir kita lagi sahabatnya. Tapi kayak kita baru menang AMI. Kita waktu belum menang AMI. Tapi kita ada Asia Tour. Kita plans kita udah gede banget lah. Udah bukan di situ gitu loh kayak we have no time dealing with this. Oke. Siap, baik. Tapi kan anyway sekarang sudah sukses, sudah besar. Aduh, dan amin, ya sudah kelar juga US tournya gitu. Yes. Gimana rasanya waktu kemarin akhirnya satu persatu kota-kotanya gigsnya pelan-pelan kelar tuh gimana? Kayaknya gue awal hari pertama di Amerika kalau bangun tuh masih mikir 2 kali deh. Kayaknya gue beneran bangun gak sih? Oh iya. Apa ini masih mimpi gitu ya? Ya gue tidurin dulu. Masih di sini. It's real. Ya, unreal banget sih, emang unreal. Apalagi balik terus kayak beberapa hari setelahnya kita udah ada manggung di Bali. Jadi kayak ya kan, jadi kayak, wait, bentar dulu, kayak masih pengen euforianya, masih pengen di sana, tapi ya life goes on. It was really fun though. Total berapa hari di sana? 25 for the band. 25 for gue dan kakak kita sebulan sih basically. Tanggal 1 sampai tanggal 1. Tanggal 1 ya. But it was so fun. It was literally a dream come true, but kayak beneran ini tuh mimpi dari dulu banget pengen main I mean to the US obviously and Canada, tapi lebih kayak ini pertama kalinya kita bisa nge-export lagu kita sejauh itu. You know. Of course dari secara digital you're already exporting, right? Semua musisi di Indonesia juga as long as you're on digital platforms lo udah nge-export lagu lo ke luar negeri gitu. Tapi to be able to be there and do a show dan ngelihat beneran yang dulunya cuma statistik gitu, ini beneran ada nih orang gitu yang nonton. Gak cuma angka doang. Gak cuma angka. Oh my god, ini real gitu. Ngobrol sama mereka. Karena kita waktu ngelihat statistik ada listener di US tuh awalnya gue inget banget Nugi tuh bilang kayak kita masih kayak negative thinking gitu loh in a way, kayak nggak mau over excited juga, jadi mikirnya kayak ini paling orang Indo yang pakai VPN gitu, nggak yang kayak accept bahwa beneran kenapa mikir ke sana? Sumpah gue juga ya nggak tahu, makanya waktu itu Nugi bilang gitu, terus gue juga kayak ya udah gitu, kayak karena rada surreal juga kan punya fans di sana gitu. Orang kita nggak begitu mencoba ada taktik marketing ke sana. But yeah, when we go to these shows, man, even dari awal kita tuh strateginya kita target diaspora Indonesia, mahasiswa Indonesia yang di luar negeri, orang-orang Indonesia, karena asumsi kita ntar show-show yang di show kita tuh yang datang orang-orang Indo gitu kan. Tapi pas kita nyampe sana, actually orang Indo cuma sedikit di setiap show, sedikit, kayak gue bisa bilang kayak 20% or less, sisanya orang lokal atau orang ya dari negara lain gitu. So that was also like eye opening gitu. Dan kayaknya yang bikin ya alhamdulillah banget adalah venue-venue juga venue-venue yang mantap gitu loh. Yang mungkin obviously it's not a stadium, tapi bukan yang ece-ece juga gitu, kayak our agent chose specific venues yang emang kayak keren lah di sana dan proper. Jadi legit. Ada pernah dengar lah, orang-orang tahu pasti. Ada di film ini nih. Iya. And bahkan yang for New York Music Hall of Williamsburg itu gue tuh dulu 6 tahun yang lalu. Jadi bahkan sebelum Reality Club. Udah ada Reality Club, tapi yang itu yang kita masih in our own way. Yang tadi tuh ya. Gue tuh pernah nonton Radio Dead di venue yang itu yang sama. Makanya pas gue, tapi gue masih nggak ngeh. Oh, jadi belum sadar. Belum, kayak Music Hall of Williamsburg. Pas mau manggung belum sadar masih. Pas mau ke Amerika nggak sadar. Belum sadar, oke, terus. And then pas nyampe I'm like,
Bro, I went here. Like I watched to watch Radiohead here, and now then, you're playing. Yeah. Yeah. So Itu it's cool. That's beneran, cool. It's beneran crazy. And it was full. Like Yeah. okay, most of the venues we either like almost sold out atau sold out. Cuman ada satu, dan karena emang itu kota kecil banget yang di Sacramento, itu around like only like 70 people. But the rest of the shows, it was so great karena ya rame gitu. Rame banget, packed. Bahkan mungkin bahkan ada orang yang nyanyi di lagu-lagu yang kita jarang banget bawain, yang Caught in a Trap. Yes. Oh iya. Yeah, Caught in a Trap kan kita gak pernah bawain tuh lagu dari album kedua, dan emang sengaja kita suka pas di sana tuh kita bawain lagu-lagu yang jarang dimainin juga. Jarang-jarang karena ya new market gitu kan. Mereka nggak tahu yang nggak kayak di sini lah kayak yang di sini cuma tahu anything you want iya, aja. anything you want is it gitu kan. Pas di sana kita nyanyi Caught in a Trap, this guy I swear dia front row gitu, dia kayak every word dia nyanyi. Yeah, and he said it was his favorite song too. He said it was his favorite song, and we're like, what? Wow. Ini pas di Chicago ya? No, this was in Seattle, I think, no? No, Chicago. Yeah, okay, yeah. Lu lihat dia feel so alive ya, pasti seneng banget kan? Yeah. Crazy sih. Ya, alhamdulillah lah. Benar. Yeah, but we have a lot of people to thank. We do. That's something you also have to. Preparationnya gila banget sih. Gila karena mepet banget sebenarnya. Karena harusnya lu ke Amerika pertama kali kan 2020 kan? Yes. 2020. Buat South by Southwest. Cuman And we all then, know what happened. Yeah, COVID. Yeah. Tapi untungnya I think we went at the right time. Yeah. Could there have been a more perfect time sampai kita mungkin bisa main South by? Mungkin. But yang kita berangkat kemana udah right time, udah pas banget lah. Okay. Kita ada tour, jadi nggak berangkat buat itu doang. Kita udah lebih listenersnya udah lebih banyak lagi. Cause can you imagine if we went 2020? Mungkin nggak serame itu. Mungkin yang show 70-50 orang. Iya. 20 Atau kayak bahkan 3 orang gitu. Jangan lah masa gitu, enggak lah. Tapi I think we went at the right time. Kita juga udah lebih 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 solid. Siapa manggungnya juga udah main gitar. Iya, album 3 udah ada. Jadi ya. Banyak ininya. Tapi yang menurut gue juga sangat interesting itu gue itu jadi tadi itu nyokap pengen ikut. Nyokap pengen ikut di titik terakhir di New York kan. Kita dulu gue sama Fatih SMA di New York kan. Jadi nyokap kayak pengen yuk kita reuni keluarga di sana gitu. Iya, reminiscing the old times gitu. Cuman kayak nyokap gue unfortunately nggak jadi bisa datang karena visanya nggak lolos for some reason. Terus dia kayak dia super sedih gitu kan. Terus yang nggak tahu maybe my mom ada dramatic tapi also lovely. Sedih, she was crying. And then she said like, aduh mama sedih banget kak, maaf ya mama nggak bisa kawal kakak sama teteh buat mencapai mimpi kalian. I was kayak oh my god. And I was like mimpi apa? I was like thank you. And she's like ya kak, mama inget dulu pas kakak bikin band. Kakak tuh coba yakinin mama dengan bilang kayak ini kalau band ini nggak sampai ke luar negeri ke Amerika, ini band nggak keanggap sukses katanya gitu. And I was like, my God. I said that gitu. I was like, yeah. I said that. Yeah. Terus kayak ternyata it happened. He did say it. And yeah, of course time has passed dan kita lupa dengan hal itu. Tapi ternyata he did say that. And I remember karena ini the first time kakak balik lagi after 13 years. Kalau gue sempat balik jadi kayak ke New York kan. Tapi kalau kakak nggak pernah balik lagi. 13 And gue inget ya dia pengen bikin band tujuannya biar bisa balik lagi ke New York, and then that happened. Yeah, that's crazy. But I already forgot that dream. Do you see? Like back to that point. Sometimes you make a dream and then you forget about it, but you just working. Tiba-tiba kayak padahal wait a udah second, that was my gitu. dream gitu. Ya padahal achieve gitu. Nice. Yeah. So Jadi the point ini kita harus enjoy the journey aja. Yes. Betul. Yes. Enjoy the journey. Moral story of this whole video. Enjoy the journey ya berarti. Yeah, enjoy the journey karena the destination is actually the journey. Oh. Okay. That's kind of what the goal. It's the friends you make along the way. It's the friends you make along the way kind of deal. But yeah, jangan don't be too caught up in trying to achieve something new. Padahal if you look back, you've achieved so many things. Yes, I'm sure. Look how you don't realize how far you go until you look back. Yeah. Yes. In a way.
Benar. Same goes for you, right? Yes, you have your own podcast now. Terima kasih banyak loh. You have a Dulu house. Gugu Radio. Wah, Halo guys, kita hari kita kedatangan Iya. tamu Akbari. Coba Akbari apa aja yang lo udah achieve? Gue malu banget. jadi Tapi gue seneng lah maksudnya jadi bagian dari album pertamanya Healthy Club, album kedua juga ada showcase-nya juga, terus album ketiga rilis juga. Homecoming gigs waktu itu pas lagi pulang, keren banget. Gue ingat banget entrance lu tuh. Iya. Oh, so funny. Seru banget. Tapi waktu Nicky datang ke gigs kalian itu gimana? Seperti apa? Nicky, shout out. We love you. Nicky so much. Okay, so Kakak is such a big fan of Nicky. Like he wouldn't say, but gue setiap kali masuk ke mobilnya pasti lagi low key main. Oh iya. Atau enggak not low key yang vintage atau enggak I forgot this acoustic version bahkan not even like Lala love you. Lala lost you. La La Land. So he loves Nicky. The acoustic version. The acoustic version. Dan ternyata salah satu kru kita juga suka banget Fahri. Dia suka banget. Nah, ya udah I already told them waktu iseng ya kayak ngajak Nicky karena dia comment di foto gue yang gig dates. And you guys once hung out, right? Yeah, and I know her. Emang kenal gitu. And see another dream that came true. Gue ingat banget pas kita dulu nongkrong di PS. And she's like, "Yeah, come to LA, nanti kita hang out pas di LA." Murah tuh. Apa? Come to LA. Murah tuh. Kayak nyampe naik kereta tuh. Aman. LA ntar minggu ini. LA Lenteng Agung ya. Come to LA. Ternyata jadi kan. Okay, but anyway. Itu tahun berapa? Masih itu masih album yang vintage apa? Ya 2017. Berarti pas dia manggung di Gandaria City kali sini ya? Mungkin ya. Iya, 2018, 2019. Iya, dia sempat manggung di acara Ismaya kan? Iya. Oh, yang pasti bukan 2019, 2018 kali ya. Iya. 2017 kayak 2017 even. That's before I left for. Pokoknya pas masa gue masih YouTuber banget. Itu udah lama banget kan. Iya. Oh my god. Terus. I made a video on it. But yeah, Jen Alpha gak kenal lo sebagai YouTuber, vokalis. Kenapa? Jen Alpha gak kenal lo sebagai YouTuber. Kenalnya sebagai lu vokalis dan aktivis. Kayak aktif. Iya dong. Kayak apa itu 21 Accents, gak ada yang tahu. I dream for that Jen generation. Alpha gak tahu. Jen Alpha sama late Gen Z udah gak tahu, gak relate. I dream for that. But anyway, apa namanya? Yaudah gue iseng ngundang, terus kayak she answered my DM, and yaudah. What's funny is kita udah nyiapin dia kayak duduk di balkon for VIP, and I made sure, right? I'm like nobody sit here. This is Nicky's spot. Udah kita main. Terus gue kayak mainnya nggak fokus, gue ngeliat ke atas mulu. Oh iya. Datang belum ya? Udah. Lagu kedua, ketiga gitu. Nggak ada. Terus kayak yaudah. Fokus show. Iya. Jadi lu nggak fokus dari tadi. terus. Serba salah. Fokus nggak fokus. Okay. Tapi ternyata I forgot how I know that she was there. Kayak gue ngeliat HP. Bukannya ada yang ngomong ya? I don't remember. Pokoknya kita mau naik ke atas, ke si atas itu, terus kayaknya ada. Pokoknya adalah dia ternyata, and we're like, oh my gosh, Nicky. Nah di situ tuh kayak udah ada beberapa fans yang kayak notice ada Nicky juga, padahal dia pakai masker. Terus dia kayak udah jago banget gitu kayak untuk get away from public. Tiba-tiba dia udah di parkiran gitu. Oh wow. So, but untungnya kita ada waktu untuk ngobrol, and dia bilang dia telat karena dia salah venue. Karena kita sempat ganti venue. I see. Harusnya di The Roxy Theater kita ganti, which is legendary, dan sayang banget kita nggak jadi di Roxy Theater karena lagi direnovasi. Tiba-tiba mendadak renovasi. Tapi bocor, beneran bocor. Bocor karena di LA itu jarang hujan, and then at that time tuh lagi hujan parah. Ya, hujan parah sampai di setiap HP kita ada flood warning. Ada flood warning kan, kayak apa namanya, tulisannya life threatening apa segala macam. Terus kita ke apa namanya, ke konjen RI, terus kayak ini apaan nih, ada flood warning. Nggak apa-apa, itu nggak usah, itu cuma semata kaki doang. Bayangin kalau banjir di sini selalu ada flood warning ya. Every time. But anyway Nicky was amazing. Akhirnya dia nyampe dan dia nonton di tengah-tengah penonton ternyata. So but it was nice because we got to actually like talk after that. Dan dia even kayak nawarin mau ada yang bisa dibantu, mau gue angkat barang ini, kayak lu Nicky lu ngapain? Dia kayak you guys are so cool, never like change, never change.
But yeah, it was so nice to see her. And she took photos. Dia sendirian, nggak sama siapa? Dia sama one friend, which is like sound her engineer-nya, sound kalau nggak engineer, Sound engineer-nya. Seru banget ya, berarti dia emang enjoy aja gitu, di momen aja. So super appreciate juga dia akhirnya datang ya, soalnya ya maksudnya nih ya, just saying, kalau gue ke show salah venue-nya pindahnya jauh, mungkin pulang, mungkin kayak aduh mager gitu, tapi dia beneran effort. Respect Nicky. Love your new single. Nicky album keempat kolaborasi. Wow. She has a new album coming out. Yeah, so. August 9th. Yeah, benar. Tapi album keempat lagi dikerjain berarti. For us, I don't know, maybe we'll see. We'll see. Bentar lagi kali ya. Belum bisa spoiler tapi. Ya intinya sih, actually setelah kita balik dari US tuh emang banyak cerita, banyak momen, apa banyak inspirasi pas pulang dari sana. Enggak lagi. Enggak, tapi enggak itu. Kenapa jadi lucu gini deh Reality Club? Dari kita beneran ngebet banget pengen masuk studio lagi ya enggak sih? Kayak kita pengen. Sebenarnya dari awal kita bikin album 3 tuh kita kayak kita jangan lama-lama yuk rilis album berikutnya, kayak pengen yang gitu loh. Ternyata terlena. Tapi ya kita pengen bikin soon. Tapi maybe bukan tentang, I know when people ask like, oh ternyata lo dapet inspirasi pas di US, it's like yes. Did I? Yes, I did. Padahal enggak. Oke. Mungkin tentang bentuk aktivisme lagunya ada mungkin. Yes. Karena ini menarik banget dan gue sangat respect dengan keputusan kalian gitu waktu yang kemarin akhirnya mundur dari South by Southwest. Itu gimana brainstormingnya seperti apa? Kalian di Amrik kan setiap hari kan kayak no life gitu kan, maksudnya dari gigs ke gigs segala macam, ada rasa deg-degannya juga buat manggung di tempat yang baru, adaptasi, terus mesti bikin decision yang gede ini. That was hard. That was a hard decision, Bar, sumpah. Karena pertama-tama kita itu udah dapat desas-desusnya tuh sebenarnya kayak seminggu sebelum kita akhirnya pull out ya, seminggu atau setengah? Enggak nyampe seminggu, kayak 3 hari sebelumnya. Oh 3 hari sebelumnya bahkan. Oke. Sebelum kita main di Austin gitu kan. Awalnya cuman kayak nih ada beberapa band udah pull out nih, alasannya kayak gini. Ini pokoknya ada teman kita, Mas Asif yang nge-message Fatia kayak ini buat bahan consideration aja, buat kalian tahu aja barangkali it gets worse or better. Bukan yang kayak lo pull out sekarang gitu. Tapi lebih kayak ini hati-hati nih gitu. And then pas hari H kita berangkat ke Austin, itu beritanya makin banyak tuh. Sampai lo kalau nge-google South by Southwest, yang muncul itu justru 80 band udah pull out, 200 ya, udah 200 and everything. Terus Fatia tuh di mobil duduk samping gue kan. Dia yang kayak kak. Dan mind you ini udah OTW Austin ya. 1,5 jam nyampe. 1,5 jam lagi nyampe. Oh my god. Kita full jalan darat. And then Fatia was like, kak, ini gimana nih? Ini udah parah nih gitu. Dari Fatia soalnya udah langsung. Cause especially kayak, we're all of the same mind. Cuman Fatia yang mungkin lebih sering vokal about isu Fatia Palestina. Respect. Se-respect itu gue setiap kali postingannya segala macam gue respect banget. Respect. Makasih mengedukasi kita semua. Kita OTW di situ. Akhirnya berhenti di pom bensin kan. Terus ya udah gue kayak guys, ini kita harus emergency meeting nih. Kita izin sama tour manager dan kru kita buat bentar stay di mobil dulu, kita meeting sebentar gitu. Ternyata nggak sebentar meetingnya, kayak setengah jam lebih. 45 menit. 45 menitan lah kita di pom bensin itu buat ngediscuss ini gimana gitu. Soalnya I think it wasn't as simple right to make that decision. Bukan segampang ini bye. Mereka terafiliasi bye gitu. Enggak gitu. Soalnya ada consideration, how much are they affiliated with? Because this is a music and arts festival. Kenapa bisa ada afiliasi ke with the issue di sana. Dan juga yang kedua, kita juga ada kewajiban dari sponsor dan lain-lain gitu kan. Dan juga ada this is a dream. 4 tahun tertunda kita nggak main di South by Southwest. Ini festival terbesar secara skala. Betul. Dan sejam lagi udah nyampe gitu. Pokoknya kita berunding-rundingin dan kita kalau di band tuh biasanya sistemnya voting. Kalau ada decision we vote. Tapi kalian berempat gimana votingnya? Nah, untung ada manajer Andre. Kita bisa ke manajer atau kemana bla bla. Nah, waktu kita voting tuh nggak sama lah, kayak dua-dua gitu, bingung. Akhirnya ya udah gue ngasih usul, gimana kalau kita ngeliat kotanya dulu deh, gitu. Kita lihat situasinya kayak gimana, siapa tahu it's that bad or it's not as bad gitu. Kayak ya udah gitu. In the meantime sambil nunggu itu Andre lo kontak orang-orang yang
ngurus ini dan bilang concernnya dan lain-lain gitu kan. Soalnya di South by Southwest itu we are under event organizers. Jadi bukan langsung ke South by-nya. Kita main di acaranya event organizer yang ada di acara South by gitu. Nah, event organizer ini adalah nama acaranya Friends from the East. Objektif mereka itu to spread Asian music. And they are fully funded by Asian businesses. Jadi mereka bilang kita tuh independent dari South by Southwest sebenarnya. Kita nggak dapat financial backing, kita nggak dapat manpower dan lain-lain. Bahkan di stage kita nggak ada embel-embel South by Southwest. Makin bingung kan? Kayak gitu kan kayak kalau gitu harusnya aman. Kayaknya oke kan. Nah, cuman kayak gitu kita bilang kayak can you guys make a statement? Can you guys say all those things you said? Biar ya jelas sih. Iya, biar jelas dan bukan jangan kita yang harus ngomong itu gitu. Ya elunya juga jelas biar kita juga aman gitu main di acara ini. In the meantime kita juga telepon sama vice presidentnya South by Southwest. Dia bilang kita free to do whatever we want. Mau kita stop atau mau kita nggak jadi main atau apa. Cuman dia kayak pengen ngejelasin lah dari sisi dia. Dia pengen katanya semacam like diversity, right? Get different minds and all. Cuman ya masalahnya itu aja. Like one of the panelists is a weapons manufacturer company. Jadi soalnya di South by Southwest tuh ada music, ada movies, ada arts, dan juga ada kayak talk shows, like, you know. Nah disitulah kenapa kayak afiliasi itu di situ. Ada weapons manufacturer yang bikin missile, drone, bla bla bla. Dan mereka ya presentationnya tentang itu gitu, tentang sales are going up, bla bla gitu-gitulah kayak. Itu kan sangat kayak like the newest drone to kill people. Yeah, basically. We don't want to be affiliated. Terus ya udah kayak mereka bilang kita bisa ngepost tapi kita harus nunggu approval dari South by Southwest. Dan itu bakal makan waktu. Sedangkan itu H-1 kita manggung kan. Akhirnya kita bilang ya udah kalau kayak gitu udah pull out aja daripada kita harus gimana. Kayaknya kita juga pull out karena kita juga ngerasa lebih solid kan. To show solidarity. Kayak I mean, all Irish bands udah pull out. Kayak, and ya udah, that's our way of showing solidarity. Sebenarnya also. Can I just add one more? Sorry. Aneh banget. Lu aneh lu. Nanti bakal bisa di-cut kok. Apapun semua keanehan. Okay, the other reason. The reason why I tell that story itu maksudnya cuman buat nunjukin bahwa kita bukan pull out yang kayak bye gitu. Kita yang beneran mencoba cari solusi bersama mereka. And then tapi kita juga on top of that paling pengen show solidarity and the bottom line sih itu sih, you know, this issue. Soalnya gini, yang bikin susah juga karena kita sebagai band nggak pernah campur ke politics atau current issues or anything. We're a musical band and that's all. However, Fatih had a great point pas lagi argue tentang ini. Ini udah bukan masalah politik lagi, ini udah masalah humanitarian. And I was like, damn, itu benar banget lagi. Ini bukan gue keren banget. Ini udah bukan ini bukan tentang agama, ini bukan tentang politik, tentang negara, tentang apa. Literally kita as a band ya stance-nya the humanitarian part. Gue nggak peduli lo orang Israel, orang Palestina apa-apa. Lo kalau ngelihat konten itu, ngelihat ini negara lagi dihancurin, people are dying, how can you not be moved? Gitu kan. So like, they were like, let's not do that, let's not play. Respect sekali. Ada yang ditambahin dari yang lain? Minum dulu. Oke, tapi thank you banget semuanya. Jangan lupa buat langsung streaming aja lagu-lagu Reality Club dimanapun kalian berada dan dukung selalu Reality Club untuk tur-tur berikutnya. Siapa tahu tur Eropa, Australia. Atau mungkin tertanduk part 2 RC soalnya kayak kita masih banyak bisa ngobrol deh. Sebenarnya pengen banget sih gua. Ini banyak banget, seru banget sih emang sebenarnya. Cuman ya kita harus berpisah nih. Thank you guys for sitting down. Thank you so much. Buddy. Thank you everybody. Thank you Fatia, thank you. Thank you juga Era. Thank you Nugi. Thank you Nugi. Thank you. Thank you. Bye bye, terima kasih sudah tertanduk.